Sambi Safangil kepi nan pousi la ni woto wenkat tiwakata met lepam taba nan sosne taba sosme fangil kepi mi met ya 5 ni wisra yusira pour ala ken donc wer son coin fangil kepi dal bangeti izabra edbe lebe ntaba jeune premier et pas matabrunda Yasida nam pousa yamba yasinta sawadoti leben bi tira masam tengri sin yu zara wa zara wakati le pousa geta ba fangil kapi la le pour wala Antoine ya woram zone patron ronze kanor mimbati runa rasam pisila yem la tiome bimti ba merebe wala yu zara pewning point wersa dia ta zamana le pousa bene fangil kapi tenimti kala bi le pour yasan san wakin yis bombula ina yo onton wersa dal bangibati bumbula ya singi sin sabate da nan den Williamba ya ti bangti e 5 match amical rambarati eti ya Zod Bala à son nantion bangeti etalon bamba nantion ane se ne Kosovo nyenda na ye marse kiura sam pisi la na se la Lebenton Belgique nyenda na ye marse kiura sam pisi la awai la nan ndeng ngoma se ne 5 balla ninga sinan tenwa marsecura sam pisila na satilien le bala la nantir sene Kosovo dans na Williamba ti e bange ti sur la bout sur la mais na kinga me antoram pam sene symbole ki ba kit ba na Williga sene symbole bâton de ni si rat ti jouer dam ni si sinan toron tenwa bala 5 match amical ramba yiba na kinga me antoram pam renda un kelere Burkina Faso yin wisra zingu amiki da metapta damba men randa kosame tisane min sininga singetta yin wisra le Burkina Faso ka bebton rompam zini isra sankene wala taktum takasumbe Fédération Burkina de football le poron le certa botonna ayin sra ton wo mabisi bitke la sulla nienga depuis goma singa taka nyamyemti balla le busro équipe busro au président ma obmana sebrinde de bamdata membo président de la fédération monsieur Lazare Bansé a convoqué assemblée générale extraordinaire na yirenti balla to dam gomnata mu mtaba to mana comité exécutif ha ti ne buso pa men ci pon to gombono rabure ratu mu gamete bamdama men man proposition kanga ya ngul ba mera tamiti sugurkien tem miti ne ba hambe to mporte za ba ha wuso to paten to mi a Daniel Gandema sana sur le port wili gameti sa ne min hura sanzira ko santa bambam yati atenga tawol soba wili tira la meti bo afa gil kepela mo wumta sempare Burkina Faso tala zulu sa taba so wanto yid boto ministre sir sega taba sega tondrunda yeti tengana yela mtibi el tondo tezeme taba ton comité exécutif tezeme taba ti tenga je intara yela ti ton ha mpazeme taba akasomaye ton me hengita ministre ne tengana ba ngoma ya sida il faut que ti ton zeme taba na wen ha sakara ma han wata na sega taba zin ngome mbalarbale na yilti balla Burkina Faso ba handati balla tout ninga anantu nenkanga ton na zem taba wen ha sak lenga azabsan kelembe fédération poronwa nepsan da wuli de meti yapson pa wumtaba enquête ya boto la tentira sans une benle tente wumtaba ton problème da mani taba ya problème da munguti ya kazi ba taba bala ninga fara ta mana handata an kiti ya burga la hanke la minira gwama ya wa avertissement budu buratam te ton bahadi gigi wa darge ning balla tori ton yebe yel kan pokoi sura handik tirawa han serde ngolo ton fédération juga sura handik tiraga ton be pore bat banan payak dar ven attaque botonli sinna yele ati boa fa gil kepe serta ban wumtaba Fédération Burkina de football la tawr soba Lazare Bansé a wuli gamete kalaka zini eskasan na zindi sinna ilon ton ti moyon hurasa
Rel Ersana Ngese Beati ministre Ninga Sangeta Israël Sera qui va Gafar Sera c'est une fédération burkinabé de football à Lazare Bansé ne pour un comité exécutif à Hanal Torre ti c'est un comment sera libron c'est un zinga pour un maintenant à couture la moga la fin gil kepi dol bam me banga yakayam kanga nanton serba un toro ti sonda ganga sa fin ti nefa pam toron koloro jeune premier. Bon yasida mami lambati ni kimi champagne c'est won kayiti rele yam sanzinge c'est vun ko sa sambe c'est kerne ton balle sul kasan tawdam pour moi wiliga meti yam ngane meti ton tenga me tala zulwe sin kire wala te so source nam ha ton tenga ta ya zulwe skateka nataba nyam sa patin na nyamba tiam le naratabi le obzin ngezalin kiti ti tonde ngam pus wala yinwisara minira mbe yinwisara tora a wiliga metia sida nyeso wana zinna azora zuka amikame ti yelbamala singam beme le yelbamala singam beme wa ti da meti ya pipi ntida wana ndi kwemenga abana zinnigarara yinwisara tora ayilam ti yelkanga ndaga ya nyime yelpakri ta handinga ta belenge no kinni nan dike on ton wel yella asidi mana no yakamde asirabla me akayeli tene fotumla woto talato fotumla woto ayela me idzime taba ti yening simbe jembe ton tenga mtena menga talika kwenguli ti ton tenga naba lieutenant colonel Paul Henri Sandaouro Damiba yi raba yabzime taba ti ton yibuka ti ton balla king tawli. Bon, la sans in game, obi lam to sans sarla netaliri. Apana to lombang sarla rafoni. Ob handa tame. Bob sak zemetaba. On katolongo minira ndala to bomani ngovonli. Ob san tonto wala basingedla. Maminga mimba to na banga vonli. Lenti wakati kanga kali ya fédération mingi zulwesi. Le baraton na fangi chapi non balla. Bi non yingi sakra zulwesi yambayande rilum tin pirame hani minira he nyak yam ndikno keneninga tasbiram tiram ti yam sankila gwa mamenga abiram ti bam parati bumatui abratam ti bum sa wasekana mana wala fédération pour un bubu tik son goulos fédération a tenkulo pour un ti on ton yi mtiram tran ton yi otone yamna mikameti no kem kana zinbene Ral et sana alivantien yamba yati bangbate sene serta kanga watanda wiliktilura ya senda tonroti sene mogani sasembe fédération burkinabé de football ti bal zarlaron bi sene mosong libronwa top tonron wumtaba ti bala atonron ankeng tori ti era zoinda wiligayam ti na pama sene sinkene Oscar Barros ya entraîneur sélectionneur intérimaire son yisa à lista bon ça na wa kengam lanana nanda neme tiragir da senet sohdan tara yemre pa ma soron kinsene ro pokane monsieur Idrissa Oudraoro nyam ya sene ninga singeta moroba yele atiti la rafra yele ligue du centre de football pour yam ni wogo aba inzawle ya centre sawadogo. D'accord. Pour avoir reçu des invitations. Niel Bourkabe dal kala bilu pour mbala nam pa matabate wam da wilik tilora et na kenga metti a Oscar Baro bam neba optum non tasa ab sera kiba sera volé ya sen na ton wilik sene ab senyak baltion rubni si de blan ton zo de bala sen 5 watin ratiti yam fo gil kapi mi mit le bra bleu ti bureau ti pipi bala menga zo nya bureau yenda na yenen Kosovo la étalon nantione ya zod balé refan ya senatonre un solo c'est tout katek son watet nementi coupe d'Afrique bébé coupe du monde bébé donc nementi ya zod bala sena mal un solo so mati bin sa balla yenda na yene Belgique lab nanton ne lal et na kenga mentorom pa ma sene a Oscar Barrow son un torona un yase na nyak bâton de nisi tum nanton ne Kosovo un campas no Belgique top sera kiba kitba rar son lori et kengan ti pamba
a Oscar Barob syndicat étalon con sending to pam sen karsa meng sen na tonza étalon a tigma kibakit ba nan wilik sen mbaton de bnisi bam sen yake to nan ton tonzo balsa yiba sans kon waton sen bam sen yanka porin ya tidnan yame ti baton pala wa Abdul Djebri sembe Monopoly Italie a Cédric Badolo sembe Sheriff Tiraspol Moldavie ne Alex Bangre sembe Toulouse français te san nan son balton de bamba bala et san libnange sen balton de bnisi a Oscar Sombola idnan yame ti perban libran lewa wa Brian Dabo sempazin sen kanda son louray Tony Geza, à notre rapport, on a mis jouer nous sommes en Dikowa. En tout cas, il y a never to Béron vient, fan never to fancy, même fan never to fancy, même fan. Tabambe, Nasa Tina, au milieu semaine avant à Kapam, ton de l'Isère ou la Moa. Donc on calcule le United Gay à Zikanga, en tout cas à Lise Tonomana, il y a un encan de ton dégué, ton bien qui n'est qu'un ton envoi de jouer ça. Et au temps de faire à ton Youri, parce qu'il y a un Nangesa, et lui, qui n'y a plus comme ton à qualifier parce que il y a drapeau à la ton somatisé on a trouvé l'équipe qui somatisé à drapeau aller par le nato donc on est déjà voilà ni nga wanti katu titi nafa ton kana ton roma donc on dit à mettre ça kana me nemme ngwa ya pipi la wa c'est un balsa yiba sans kon wa toto ne pipi wana yi marse kiura san pisila na se yibin saba marse kiura san pisila waya ya ti bange taya wakat sen étalon karsaramba sen sert en wilik bam mes miteka zekan pas nous jouer damba menga bala aya bal bedbeda ensuite kombamba top sert mak menga ngisi ya sida uno abrika ton mara yi tout ngisi voilà tout on Kosovo ni Belgique voilà donc yam ni tia bum ton mi ndara zinka tinda awa auto donc awa auto libra buki fa tout donc ton mi yikame ya ni bisu tout dans tout mais nange ton na man woni ninga ba mi is jouer nous sentien ti zika Burkina Faso yore ti zika ton drapeau yore et san nantin yamba yati étalon sen certain ton balsa yiba otone sen journée FIFA wa sen kon wata ototo pipiwa ya no Kosovo lab nanton ni nan ya marche kiura sen pisila na se la na yesen stade ni ngap son bon stade Vokri de Pristina la yibin sabala ya no Belgique marche kiura sen pisila wai nan ya stade Lotto Park d'Anderlecht bangiti wa 4 sap sen ya konkon ya yung setter sen pam kem pina la nu la tum dana singe. Ok, merci. Ral sendengtir wa kempo na livron dem sabilufti ne banti wa 4 sab livron wa tarame wa pour mbilfu tisenda ya 19h45 livra c'est 17h. Voilà, ratiti Zabre Wakata à nous, la balsa Nantion. Béora c'est Mimentia Zabre Wakata nous nanta, la balle Nantion, c'est un match amical à Kosovo, né Burkina Faso. Rel et sans que le nom pas bien, n'aiment jouer dans son tabac pisi la Wailap Sombola. Là, elles sont les bons à Pam, c'est né Yolom Koisi, Yati Santa jouer dans Ba Ayoubi, un cananton, un zin, Béobalay. Dal Perbat Sandi Kwa Blati Touré, Oula Abbas Traoré, Aziz Ki Issoufou Dayo, Bertrand Traoré, Zekan Pasne à Balora, il y a Bam Papa Msene Visa Namba Nanton Zin Bureau Bala Senanton Kosovo. Jeune premier à Kaboum Nankyo Bilfou. Bon, gom kan menga rata gom ni parce que nyam hanzini wona ngezi yam na mikameti zoda balla sinyaka a pays jamais a pays rapiti ya auto kauto ni to bieli zabar kit bio ko kontu wekiye lele zabar kit bio ko kontu wekiwa yam patu ile bam tu ile mtu bumun kazime fédération wa bumun kazime petit muy bay ni de certain be nget yel kangay ha nda ya bumatu ton peki la kapama visa ya bui matu kapama visa la yonka yi la yo pela mbala bi ki de ton debra Kosovo bon yam hanzinti bon to bi lam ti balakar sa ma yele ndam be katiti ti yam ba yon so ba le yam yo non
la ringa wakat ning me ka balasan na gese yamanta jouer damba sombola ou so fan ya balla hon waten kel te ya pietra laborata inga panye me waten na mi la tia auto ya bal ya ham ton de balla mana de men sebi bien fédération mana de seban ko ba la so khurje wa ya ana mana da to seba ma men ren kina ma nam to biya hin so sula mana ga seba ha mi gamti bam men an sagara yikinti mana ga da dinga na ko labu ti bala da dinga fakatu da ta mani yola mani hoy ada dinga kana nai la amti ya nyamma ratba nyamma sagara yikin metum bo zagala to ndam to fo seb kan ga wa to ton pa men kingende ne sulu ngi sagara ngi ti kan yelle amti da meti sagara mo to ga meti bon ya city ay atimi ya pipi bubzin ni wona nge bona to na mati kan abude lizini mbende yemo tintira neti yem setera la nyina di seranti man rien billa tiamo eteno takapa vision wana way ba hanzini ngeme kaneba yuba bali bo diemeti wala Hervé Kofi ni wala Isa Kabore ni meti palafi yelme bebe ni bon yelban fa handi kintinare yemo to mikame ka wuli gati nkete bakatu man yelle la comme nanzin tourna pour yambayande bizan pamti abane ma na yara shome kwa kelem le be mi le yida na ite no ta ba na ton le ama na ya bon ya me geti kana na mjetam to dila bisini wona ngehe ti yele ba bu de min de lesini ti hawo zemeti visa yele mon parti ti ha ya wa ti balla yo kalingi ya bumu bisini ti ya bumu tuise amu ti calendrier ti yanda je mitiri wakat kangane ya journée FIFA ti ton certain tobalse l'il certain je sur la Monsieur Ouedraogo, mimenti et ça n'a dit quoi zoda balsa yiba otono. Ya wakat Burkina mais son temps willig bam mais son bezin la ninga la san ngese ya pipi balse kana lo repore. Lebne meti kanna muame Burkina zinda na hansab zingi ral sanangeswa nebni si sanzoin kabe oto newa de han yolon lebran terrain mais ya bamara manzin hanan kanda wen kat ton ti Burkina ta hambe zinla ninga bati hamikti bati on bata men bebe ton lamti bamme hanare fagil capiton yi belle avenso ya c'est vraiment c'est la tombe fin ne pas faire l'arme nyanda yelle ninga un passé de moment hasoka ratiti mam gomti la ya fédération hantarzule c'est bam neta basoka ala ya tonton yelamti maraba pour ton hana ge yela fa pour et tourni yele bam fa ya pas wum taba ya refan wa voilà ya fan quelqu'un yele kanga pourquoi parce que ya manka ya groupe mbebe ntumne to bon ti comité exécutif ya manka zemeta ba comité exécutif pour hambe ben ça ni le ninga wa jeune premier ngomti lora ni le ninga na somo département le ninga na somo ngehe ti je ça tient to mana seba ti ya la fa yi compétir ha ti je ça to pam o taba sertaba yel ban fa ka be en place nanande yel fa na ki ti zimi ki ti ya buru ti rati kanana donc marche bikal kadawa ya bumu pam seden sa ambane bo to sida yin no mane to me ngbe zini ngoni yela mbe zini ngoni zaba ya ginwa gwama ya ginwa akabu marche bikal kada anayi to ni tondo la moya toto fa ya jouer il y a fait jouer un professionnel c'est mi balla soma la tun surmonter yelling fa gwa ma fa butotore mbe fédération pour la ton balle donc de koto blame ni mini la ngwani gomle ni ngawa ala top que les emetaba ati équipe nationale ton balle songo ati yala fa ton kenwa haserda mo mana de bon wa nyam yam suka pour moi ya sida City tondo équipe nationale là ton tara joueur d'amaya joueur soma ton balle soma belle joueur de posuka patron king wa ni visa problème te posuka me ba déclarer ba damba wala handi ko Blati Touré el hangi ha Blati Touré hane kanda hanloa ya sen baltionda hansi de komenga el handi ko ula Abbas Traoré nyemezin kano et han lebendi ko Aziz ki ya sitienda ka ton ken kandai lawa Issoufou Dayo a Bertrand Traoré ba fa ya nebhanzin hane kanna poa
ti balabam et dion le mime ti bamme le ya ba tion de ba ya na sa dambo ti expérimenter on ti pas bien pour on. Oui, mamia d'accord ti ne pas ni sirien na meti vraiment ya woto ne bon pour ce que ni sont pas masse bon pour ce que ya visa problème etc. Mais bamda bon da meti entraîneur damba wa bewa après le dit quoi équipe wa ya équipe le na le mala na wa ni kana na mahe la handicati ya équipe kurura la bam na tuna rimse na ton na yito ne ba il faut pas menga wane bangare la bam menga pam confiant ni jouer c'est pas monsieur boula to boawa ti bam ton di joueur ba me ton balle ba le balle auto ya bam menga jusien kale d'abord la balle se yibe menga auto ba ma ton we ti balle se yibe auto ti bam menga pam jusien kala pour moi c'est là ils sont mané ba menga yir bum fa laboratoire ti zarlon pour la zarlon katon ron wa ni visa ti ni fa na rattraper la bébé la matin katon ron kenga ne visa wa bébé la petite semaine pour na pa ma ta Belgique ton en Belgique voilà donc ni pour rien donc le bon semaine ti bam yeti dieu ça vous sort patron ron wa ni visa bien la han laxu ka to patron ron na wa oui na songa mais na malgagné bal songo dans les Belgique mais Belgique mais il y a nation première football là ko mon na pourra et tu ne fa minti ya wala me gandoro donc oui na ma ha son ton pa ton joueur cadre dans ma ton ngomda ablati tout damba en carton wa ni visa tout ton wa c'est dans ils sont mané ton fa d'accord et jeune premier et ça na libéron wa Amadou Sampo ndagom tilo wa wilgamenti et Abrika Bamba ningi wakat wilgam mengati ya bum yi lingir meng ne bambala bambo la bammo tone ndik tumda encore bon ya lingir ne bamba la tumna me ka sang ne bammi ya woto le to yil kanga tin ya lingri ne bamba la tumna ka sang ne bammi ya fo na to hasa to wone ko yumti wati king ikin wiro o mi tonjoro ya yunga bon ne khotora kamiti le bala lelem trin yila meti hane Amadou Sampo ngomgam nisba bangeti ya sida sanje se ya ne ba jeni wala ablati tuli ramba ne wala isaramba kana pour abantum tum ninga wa la bangati wala yamsan ziningese wala bi gumbe wala aseka to bontu wala kiwa yam namti wala hankami be hankapa amnen geta balle yam nam mikamti ya bi sisi wisra menga ambige asek a entendre bal ninga wa twin wuliga to hombola wa twin pyramé a twin liwa songa me ne ton balla ya tutwa te king tawli ya sida king reb kana ton zindi ne mbate wala ne be pa me ya ise balla yi toto kana pour te bra le tin tan le mana bum kene Kosovo mala le tin wuli ne batika Kosovo quoi ya Kosovo voilà voilà numéro de zamame tige ti Burkina le on tourne Kosovo bon mais que Burkina le on tourne Kosovo ya Kosovo donc ya verde donc les tirer a blati tous les kananzin bal kanome aya views bin le miti ya view kait ne kabe yam sanzin ngesi a blati tous les zin kana tabu obinyaka comme ti bal satanyaka comme homme de match alatan tanu le yibe tabu tonon le yikana wa ta blati tule le yikin kenga club wa ntedam na kayir semaine bi semaine la bumba a blati tule le nyakala homme de match ça widige me andik panga ne yama ne nya babala pour pit semela tame lili yi soba ne ba fam minti ne ba fam wa wum kibe kitba la neton hon to sa fan japeti ablati tule woni ma vision ti apana to onzin be wa kile bu so sur sama me la bangeti ket to man rameti bala kanya yemri ligamti yuda leta tusiga ti ya soma donc mtimi ngulibati ha wena hasakbala yamna mikame ti nazemsam ne Kosovo abura te yoma hangu le 29 année qui wala rampisi la awewa ne Belgique comme ça ya c'était Belgique a ton bayil quoi là bon
Ya autola. Yawa. Bala vraiment problème de ton yura vraiment était Baudouin et à Belgique. Ndana te lam tia Italie. Non, d'abord à Belgique. D'abord tu en Italie. D'accord. Alors, les gens mettent un groupe pour mettre à Brian Dabo, Sampazine, Kana, Sonora, Oscar Barobo, la Brian Dabo, Sinken, Nozor, Balsaïba, Ringa, Tony Lamtia, Handatan Libre, Manara, Sene, Mora, Sena, Gahagahne, Bondo, Ne Akamumaloa. Bon, mon petit ami, puisque tu as Brian Dabo, carton de balai. Yamza ngese wala kamuma lo me hindi kweni ba tomna na kenkana ayilam tinida bi ton da balle la bangatim ton da balle la war me absimbo na sorti indiscipline nyeme sinde bene yayi amenga to lo viendra men torsi Brian Dabo yella anokin la ne bamsam pazeme zininga yinkiti bam pabwala wa la qawli wala Oscar Baro humbola wa kazeme zemzame mwida meti zemzame balala ninga kaza hal zuguda la gete ya hanten tuma la geta yamba yande la ninga me ni ninga me ka geta tuma ni ninga geta zuguda yamba yande lele mamtu ile me patri kamu maluga talbum kati ta Oscar Baro kati Oscar ile me ka zuguda pak mama awama na mam yella pak mama na yoso ba ile mitim bon amana da yella ya sida la zugudon am mam patri tuma yi safai donc fa nge yi be fa ngi kapi mikdem to ba yi mun hanka enko ngakabe ofanta rabu la tonu zandata bala ya wa Oscar Baro humbola wa emman yime wa tiri wa mana yeninga Oscar Baro ndata tika Oscar Baro yela na yimana ya pulkinda ma yela yimana ya. D'accord. Rel Samik Tiaoto ne monsieur Royam Taraboum nan dans la Zoom bébé. Oui, par rapport liste pour moi. Oscar Baro a Brian Dabo a Ambola Brian Dabo a renforcer liste ya soma. Parce que depuis Kakamu Malo Nengoa la Yelhundo la Wakata amba Brian Dabo Kabola ne pas au soka penga ya buyinti fo Kabola parce que ne pas au na Brian Dabo Hanton ne pas au piada Akamu Malo nayi kwerna leke Kamu Malo yelamti noti awa choix sportif. Ouais. En tout cas, il a un choix sportif. Il y a choix sportif. Choix sportif à Mohamed. Il y a maintenant une tu joues un bébé, tu préfères y a Brian Dabo. La ton fa yolo mi Brian Dabo mais awanka tang a kunko bilfu équipe nationale la pour a tun tomé a tun songame a tun projeté la attaquant en top ton pas balle tout temps le suitori donc mamia d'accord ne à Oscar Baro la Mohamed Mbola à Brian Dabo to na renforcer liste mais la liste bouda fin là appartient complet ya manje menga ya bungum tilora Oscar Baro ne champoramba welam to bola ba me lingru to ne to boabo ala ti jeune premier menga na wona ngom kan mo ha ti tumna lingu blam ka ya tum ko do la singmi be tumna pour ala sino bolo lingu la tumna ya tum ko do voilà donc li pour moi mikremeti obhansi de modro bala en tout cas nan pas mal résultats sont voilà liste il y a soma la bon c'est un bien qui est un bien voilà peut-être un bon bala parce que je suis zindi il y a c'était jouer dans piscila ouais ran le binges mais ya tu jouer dans sannaji ou sélection wala bolia peut-être bien han lebron ou atteint peut-être pour un bébé là mais la ran nanges zininga han train 8 abil fu ya wala hambolo ya wa petapson sanam baby sanna kenga club wa sam fazari to tolombolo ba ya wa bamram ba la train wa 8 abil fu yasira parce que hanan jes côté kanwa ya mam ne ba fa la mon gum se men gese ti Jeffrey Bazier il y a Salita Biga ndabe kan tondon a lora a clubon a obtenir la équipe réservant il y a équipe réservant il y a équipe première et pour donc ambe pour non donc il y a bien yikdi donc à partir de na satenga na tu tsondo to ne bere donc dans la psyché ta tourner kama a ha tu miga ala ha tu miga menga
performance hantezininga menga panga ne balle minimum tezininga to biolo ndu huda donc côté kango mamda mikremiti ne ba da mikremiti liste pour moi kama na chingo to biga na ching pala moto ba tien ba hala bilfu ba da Mohamed voilà c'est tout ça nan qu'il mpabene ndayam tu wa nedwa Mohamed Lamine Ouattara yeme senna kenga club mo pa crossé la nye pas beau là voilà la nye tara expérience parce que à Mohamed Lamine Ouattara nengoa when am songa me Kamoumalou bola la Nord Kateka Kamoumalou na mana stage de préparation Coupe du monde là Kamoumalou bola la mais assister la mal la balle hafa alors tout ton dernier balle là ton Algérie wa a tionwa asi ton balle c'est nous ngami ta c'est data mais when am songa me a tal la balle yen kinga na to suis to kala loup c'est phase de préparation tu dis penalty ni wana but fa ton pas égaliser ton Algérie wa donc il y a une petit bigame arata balle anton. Voilà, donc Bikane par rapport à Jeffrey Bazier, à Mikremeti na ya biga Jeffrey nengo na ya binananda, na kinga na ton bord, na ndu. Mohamed Lamine nengo ya citoyen africain, la nyizo tara expérience équipe nationale wa yimenga tara ntwen songa à ton rentasa ni yam la gwambilfu ni motivation parce que groupe ka signere donc ya woto d'accord yel bout kabe dal etsan bilgiam balayati bantia bureau Marsa Kiura sem pisilana c'est la pipibala nanton Kosovo et talon de Burkina na ye sabre wakata à nous, voilà. Zabre Wakata nous raté 17h, now quand la balle n'entend et pas ma qui baby lufti toyament wen hansak bit pam balla ngiskane ral wen hansong et toyament fangil kepi yi somte Burkimba ou sans fan pam balla ton un gessé ral et de sangwa yibene yad libronwa ton kanet nemente championnat be kam ndazamande la nanti ranebnis fangil kepi senda tombol bati koy bout kabe banga kala bilf porombala bezo impaka me donc yamba yemire mersen datom bolon ko yamme hentara tarsa ni sinkene etalon la sen lebin le kene championnat yel bout kabito ya membo le tet pam taba tet na wudga men kengen teram pam tet ni mente sinkene journée 20e journée ratiti ray pisiwa tenwa se no weekend a son lo batisa mi te zombe ray pisila yemre tet ne mente runda menga bal sentan bureau bal men le nanton lol yati bang bati sinkene c'est ne AS police ne RCB bamba tirataba na kenga men te gese yi wanwanto AS Police ne Racing Club de Bobo Dioulasso Tirataba Ligue 1 Lonabe Wachonga ara impisi wazubu yati équipe fara serdame mana pension teka un torum pa mbalkanga balatsan nangese zini sibsumbe waya zini simpasom nebe bala singre yati police namba bamtol ningap kara sen tumda pora ayabum sinan yi somon combat balati boy aptorame nanto sarala bifu sen numéro pisila yoba a Samson Zulabu syndic sen mbala ko Adama Widrauro tanante tenkense absunda wano suninga ya sensidna torum pam sen balla renaso to bal kanga yati a RCB gardien on tous balla calibré ti sen a défenseur damba nanton mosa anten balanza sen kanga AS Police na libron liwame la sen wa kanga abnanto rame un suivi sa bifa ina ya mentia balu ko 15 sidwatin la Kamsi Rodrigue si ya ninga si ya runda sud bagandaura ananton rame un suivi fin nton kon sen AS Police yibu nzalem RCB mena mana pension teka nton dos biramba la nami kame ti wakat fin ya sen AS Police gardien en waten gidrabun kanga option wa nanton vuse ya bien yibun kon AS Police zalem kon RCB option vuse leveran yiki bangeti balla ananke lempa wotone bane occasion rambasin yikateka balla sonwa nanton sa bien yibun zalem kon sen AS Police ba mesin da baude payida wotoye
ton yela kama balti ton bal ning niwa bon wen how man how point koro de rega de la fi hampa point koro me lem pour wen bark la ketin sare donc tinam ti sabra wen point ko ton no sinon RCB ya équipe me hen ton bal la suma ya occasion na mission na pa mara ton me to ko suis sinon ba me pa ma occasion na muso la papa me don ning gamra ko ton pas ton pour wen bark ça ton pas ton pour jouer na mission mana ça bark ça parce que yam ne kam ko modèle ninga c'est le meilleur buteur du championnat il y a championnat au meilleur buteur ne dibi la sous le panneau ne situation ninga hande bay donc yela yabra donc lamti yabra na manake pa yabra na sami ane Racing Club de Bobo Lasso Karsamba ligament seno konkanga akanana bali nyeme apayi bumsi nanaye la bam menan kelenanga panga nantuma antonre en libronwa. Bon, ton me modoro me man enfant la depuis saison me singa auto abo ton me bira ma me pat pam da auto bon ton me na tuma me pour que on pas birama parce que birama manque ton sinon bon vraiment j'ai un point il y a pas de problème la birama il y a problème bébé je remarque souvent au pas calme de men et beat or quoi rena wat ne renda sinon bon normalement bon ton pas au cause lycée haraton calme men bilfu voilà ten suime là bon tout moment de telle sorte que bon on waté et bit pas birama suis AS Police son pam c'est une victoire kangawa ya ti bank top tara point kisila numo sa la level de b c'est une pila yimra sabzingi Racing Club de Bobo Lasso bama kelam pazin ni ngepsenda bewa ateti pila tabzingi la level tara point kisi la yimre Ral ya tete am tibanti ya c'est 20e journée tete journée ram mabamba raibam pisiwa sendolora ballas nda pa menge sa c'est ne AS Police bamne RCB sente tawa ne metizabra me AS Police ngwe brase ne RCK voilà dal papa me tendamte kala 4 metiro pa ma ko esengit nebe la tonye lamte zap kanga ne menti ya RCK Paris quoi non la musa men torsa moi musa torsa me il bang bati balla ya hantuen pame wala hantuen ko hanto mama hawa balamti yi atara zabri la bala kan hanto donc a william ti bam pama me la william di wakati me beti kana training kapame wala ndu zabra bam ne RCK hanti tama mtina to apuson payina na mengi balam ti bal san waton ta wala real ne barsa balli akalimi donc yi kanga na and now RCK walonga tots RCK mana nasi AS Police kule ne sala o katon ning bifi sans in legis wala AS Police ne RCB balla o passant taba ça un classement pour y on se battre les propicile à nous tu on se battre propicile à Yemri bon ça était RCB santon pam balla Yemri pa libera point Yemri balla benepsuka bon voilà lu de zabra ba même tin AS Police la marde mais to na ton mana bo mulam tin ti te dudu keng bango atine dan bébé den gudu yam ni zabri la fibala ya soma usoro yam banfora ramba obeka kenewa d'accord Ouedraogo Ilias voilà d'accord ya ziborle am da ton coin croché ya ke ni do balla ya yey sira tan tuye no usoro voilà na tan na tan mo de tan équipe voilà voilà tu kengo me balan tan soma d'accord voilà ti bari mo ga équipe bi ya kayi ya otoye voilà bala san terrain menga Burkina ne ko so razo en tan han lore donc la Burkina ton le ba man gesti fagil kapi somawa la conduire ni mo on ka do ya ya bi man ko visa na mate ko to ni Belgique Ablati Touré ou Labas Alas Traoré Aziski Issouf Dayo Bertrand Traoré ne tient qu'un passe ne balora ba fa na pas voilà voilà ida ka bore ne to bi ida ka bore ni wa ya la to mo ton balla ka wa dam ya yeyi
akabore ji da sono ni tawre ni rahande ni yowa dar yama na je kan na to bira ba so menga ni ne ko pa haram da fusiya ye donc ça indique quand ni tawta yi wa hande ni nga ta kina ni sama ni sendora ngel bud kabe la puta bien ba bien premier combien ye Azen premier me paye kala. Merci beaucoup. Pour ce banfo la mon kodo. Et barka. Tiens dameti monsieur Widrao yam zinda asfa ne isfaballa. Zab kangawa mtiri yam tweme on yerse bilifuti irpame amye pama RCK bonan inkilre radio lam tira mti isfene bon balayam zilbe mimti yam tweme ngulga ton balla hanji toto awusga anton titanzininga. Oui, solor kabe hansida yo yam handa goma yam gomti loa momo ha wotono hansida faso futa tara pango so ti yam ha ta ti affiche ti abeti ya équipe capital équipe son tronre bilaman yam yo menga yam wenda tike bale 15 stardon yam tabala mo yam na je hameti balle ni ngon ton zabra ya balle menga ya championnat au niveau bedre voilà balle singame halen wa ton ta mintawa ti balle 0-0 la ma je équipe se yiba fawa il faut comme pardon Manu Tsougri asfa bi uswa équipe ba hen pas polonais balle kabe o fa kenga tori o fa tala tor kenga de hande bala ya tor bala hindi gide bala donc obrate la occasion mais ya sida la hasida bala yine ruso halon wa tumbase jusqu'à albi bala wa tu arbitre wa tu zinke pardon wa muneti bala quelle minute youtube ça top 2 minutes na c'est quelle minute yenga ti aswa pam kufna o james a mettre pisila tawo pisila na hoto ala ti joueur on bala ya litre la on bala kento ki deuxième poteau voilà donc aswa qu'il pas victoire autour donc aswa qu'il y suno rakasanga mais aswa dirigeant la ma ti yamanda ge stade wa yi suno uzoti vraiment win pour c'est la pire joueur ça un pire encadrement wa c'est là ti hati ton menga yeti sige menga pour jouer ça encourager ça hatu tout qui cara un démarrant lourd voilà donc ton il amti asfa pam c'est un zabra wa kitin taranepta de bala tidnya meti ba mandar ndabitor zongenda ral pas ma piste la nigi point piste la ni ma tara point piste la nigi rason kam pisi wa tara point piste la nu il me semble pas temps pas zabra passé d'accord te dudi ken bon no ala lebon ati téléphone non bon alors mais tera metto na libon wat nan tera meti banga numéro ya pisila nu pistan la yobe zalam la nase nebni fan da patar banga numéro donc 25 34 0404 donc 25 36 gafare 25 36 0404 pisila nu pistan la yobe zalam la nase nebni fan data mbola tera pama meti asfa balla lat sanda pama anje sadnam pousa tumnantara John Williams som dabarka usroti abam lahanda manda tidda ne metra gom da sanke ne asfane usfasen te taba zabra yam da zon ku agom da te sanna ngese ade bifa lawo toto sanna ngesa asfa hansid balla hansid ken bumninga aton ye la mete hansida asfa se nepsin zin novu hon le branyika et ton ye la mente ya obsidi kan surmeng menga un date championnat sanna ngese na ba kwera ne monsieur Witra oti bala bam zinbewa bam kaseta bam zinifri kaseta yira to ron wumi donc bam kaseta te tan yo mangi bam kaseta pour ma yo pa bum ya c'était pour la bahuso ala les jeunes premiers ngo mum telo momo ha c'était face au foot ya mangi face au foot momo ha woto na balla wo balla antonra championnat atara yam le wo so tara yam le wo et ne pas son wa jehame la pire équipe ça
l'équipe c'est mon rodame ya manje AS Police moment AS Police on trompe pipi balla AS Police ne RCK wa mi kameti ya manje AS Police trompe beaucoup journée passée wa la rampisi wa championnat en loura ab trompe ni même joueur ça donc joueur ça hier bilfou la 80 par na ti so mani RCK wa donc ya rien wani AS Police 80 RCK tora début na ça la hanange équipe se yiba hane aswani uswede ngwa obenti ta babala yamno mi kamti équipe ça ya équipe center joueur c'est un tronde la tar au bandi au joueur zin 80 wa tu yikin kin wela yela la tar ba mesoma donc ya len kite ti balle ton yi noa halen wa ton wi wa ton ta à la dernière minute ti aswa on n'entend pas déclic à mohana su beko histoire. Et parmi Samik, tu fais quelque chose de la VNC, tu vois, Asfane, Isfa Santé, Taba, Zabra, Watun, Pam, c'est une interview namba, Balason, ça, un kéléré, et Nakingame, c'est une technique zintigé. Yasira, il y a dernière minute pour un. Là, on voit tout ce qui est ça. Bala bala yam nangé premier mi-temps. Iswara so bala wene. L'entraîneur a mana système et qui est ton yibo et de ton attaquant yibo. Ton tout semaine tout c'est. Ouais, il y a dernière minute pour un coup franc. Joueur est non. Ni Sandra menga chenwe. Ton basin qui ata wen. Asir wen ti chenwo. Ira. Ton ade ya tora la ton qui tengana tora bala ton fait que ton wene. Ton to ko pour ton wene qui est indicateur qui était point yowe qui est mbetore. Ral ya sene Yannick Pornogo la senda gomna senkene balla zabra wa tumna tara John Williams sonda bam micro wadna liban pusa bam neptum to tikmi kayina nay balla sensa balla bam me sensen kabakara na wabo etna an leba pour bil futi ne mante sendenti ray pisila yemrata ne mante sene ray pisi wa me be me ye biram ka tek de balla sanandi kwa isfane ISF SFB tabala sanan tiamba SFB le bronder dika karsa pa le balabamne karsa kudnings na beba te isu fo widro mota sapta latoa bam ne SFB ra kilan ou matapte bam batumda ndikon conseil ne rato ne mentine logor pori nyamenti isfa ne sene SFB sente tab weekend na son lora trinking ame entongese ya boyne boy zinbe ne titsan na sirge bala biram yi kateka ral technique ha ya som ha be ha ya problème ha kabe na kinga menti pame ton un kelere. Ral etsana Williamba yati bangbate tum dawat hunda Yiliamba SFB ne AS ne isfa sente ta nanya kanenti ya ASFB mpambal onwe la mikamenti ya bar transversal ti poto a la bala tiwenyi sokanga yena yi sombo tenia mente sene numéro piga bien voilà numéro piga sensid mwebala hasida yi sombo donc na William Tibangbati ya ASFB un ding un pack yuka ti sene isfa mohali bon porda diamant ya isfa un sui sene abibizola mi sondok biv la ninga menga ton caméra namba papa may bala dem tab ham vu bala le ban yikin la sene op tolondok bifa yibisa bifa la ototo donc na nyendame ti hane bala na sid kengame ti isfa raratun le bon mpa hame haiti ASF me pas sac de na wa mikameti ISF me ngam pam han penalty ngwe la pachen la pa yidra kelam pa han no borda yibzugu bala absent sidla wawa abrata même pam sene absent paton pam victoire ton pam sene nul na ya kanentia sene isfa son pam sene corner ngwe la mikameti kaken kanema ha la na nyati ISFB nandok bifa numéro 9 nyenda
chenge nan tondo ko se ne bifa o toto kon ASFB donc balla nan sa mi kame te yibu kon USFA yibu kon ASFB et ni même pas ma se ne ASFB ligue de la tete pas ligue de ko secrétaire général ya sebgun kasanga kawto voilà donc monsieur Seydou Ninkema bama wili de konta ko 5 nembala asin yitoto ton wa iti bobo ton min ton position ba son maye ton il a ka ombala ton parler au bobo pas le point un point positif soit nul ou bien victoire ton galère comme maya di ma son na nambo mona mana mais ton pas nul c'est bon ko change coach et coach ni la bien vraiment ça n'allait pas donc faut au moins to change bilu fu ngese neto me wa ngese ni me tanda change ngese par exemple on me bien mais bala pourquoi donc il y a après match là auto mona mana mais pas dicté fêter ni le meilleur son ton pour attendre on mo ka mais plus comme son kama qui ton la deuxième division on a ça comme pas sigé donc il y a première division la ton data nous on a bon so la bam bon rendement en data ton qui l'empa sans carré ya tout mi la ne ya ba mam ya kele ma la so ngem pa ma moyen bi ba kay ne ya moyen le yella donc ha ni se gun kasanga hankinna bam ne ngoma ma hawa kale ya ton me pa ma bod bin bonay ya ton me ngara sigi kala do way mro way ton wankin tawra la pak ba ma la tara bu nyam na ziti Rama yiba mikdam ti ASFB salitasi tara zulisi sinkene tonvo san le brika tara zulisi so relemte damti ya pa me wake up menga labzinu nyene tabange boenzem se boen kazem se ton wonge sela ham kamnis bankita ton yonoti soma d'accord rel na wudgamen torompa ma sene résultat ramba 20e journée titira et pisiwa sonlo tindanke lan kapsa ne ne runda mesin toto la ninga tikiko bamrera biya yembre aseka sombo bankenge isfane ASFB mana ponyo do ibibu salita ne ASK ton bifa nezalam ral FC ouais sene ephobia yibnenzalam majestic rera yembre sonabel sombourba AS police ouais sene RCB naterayam tia biya yibu nenzalam kabiya yine ayembre. Voilà, donc bien Yinezalem AS Don Bam de Majestic Mana Ponyo do Vitesse FC ne asfanye ngte rataba asfanye ngwe bia tabne yemre Zabra san nan libron wadne menti asfanye nga ngwe sen isfabi fa yemre ne Zalem RCK mana na se ne AS Police Zalem tende asek de kudugu ne Majestic kataba asek de kudugu mana yemre Majestic ya Zalem ASFB ne Vitesse ninga be yibu ASF ninga be yemre meti Royal ne ASK ne Coupel bam yekataba Royal Sube yibu Coupel ka suba fie le lemti dam ti bureau ya RCB yek douane ti efo yek salitasi ti Sonabel yek Kiko FC dal bureau tonra la awototo la letsana ke lempa ben le wa ne classement pour asendenti bureau fa gil kapi wa tonron satikna taban kamse konya asfanye ngenza betori bratara point pistan la nous mo saptara point pistan la ni voilà là AS Don Porda bon AS Don temps da bio ko voilà donc point pistan la yibu isfa la sen debi fa yemer asfa yenen tawlo zabra donc isfa pendam isfa bagun hipton le mana bon bilfu mana bon laisser la place à quelqu'un là donc nementi Royal FC Bambina Hansaba il faut nous soba asek de Kudugu be yo ben saba RCK yo pen sabzingi Majestic be sene ni sab zigi sanan kengne san lebon pour da nementi AS Sonabel Bamba AS Sonabel ton da bio biazaba AS Sonabel ton da bio ni Kiko FC Kiko ral Bambe Pigens ouais sabzingi ASK la sen de bio yibzabra pa bu e bam menan targa bilfu AS Police bam merira zabra ral son kelum porte tabuto la Kiko FC merira zabra ko Kiko ton da bio ni Sonabel yasida OK ral to il am petit peu Kiko to men wa ratam man bumbero RCB be pila tam sabzingi Vitesse FC pila na sabzingi ASFB pila nu sabzingi Salitas ba mon kuzure
bam meton da beuna efo bam meton da beuna efo ti da meti bam menga te ka bal kar sama ya wa aspa nyam meti aspa me ti ma kar sama bam le bombola bambara nan le vange yala hanna yitoto ni da bambara me la hanna isaba ma song bam ti bam ton pam coupe du faso ya auto ne meti san nangesa salitas me bam meti bola amani yao. Voilà, Amani Yao. Ça n'est pas vous sans fin, c'est un coup d'amis, monsieur Dra. D'accord. Parce que ton banga Amani Yao bal bilfu bala, ninya ni bilfu, voilà Côte d'Ivoire côté moi. Donc ton mais Wenam Song avait 92 ça a champion. La Salita était un champion coloré. À tête à pas m'exprimer un peu comme top ton. Monsieur Drawo nemte goma sa auto ne tumda sa auto ya bwen la yam data yam tara secondam pi yam daton to sembe yam sunguri. OK, date d'abord wakat le moment ha auto no aratna bon hameti fédération wum taba top ton inzimetaba ti balla ton tori mais date ti wum taba fa wa Nakilenda bon hambala parce que boum fa tara signal wakati voilà depuis élection à Mahamana Teka halwa to temps auto yel wusonda mane yel bon ça fédération yel beko structure bon ça pourquoi maintenant wa zu wakati leninga fédération quand on ngere fédération quand on ngere halwa to temps fédération même problème donc ya yin wa ni problème ma fa ayope nampa mata to en hasake anton ngom 5 no fédération atu wakata ta mais jeune premier yamla ti tiangal ma sam ti winni han ken bala wati nyar gamba hadla me donc ti ra tiangal ma ham nyar gamba hadla me edna le comptable c'est kayope ti le pam ta ti ra tiangal ma hampo edna ko sa fangil kapisu la ko sa nebni fa sam be technique ou sécurité ne mettre kien ha ne bon rapport bien abilfu ayope nan pa mataba nebni fa sam patron rombolba soroli tayope du ton rompa mataba ni kam fa consentat en taso ten am bureau Burkina Faso Kosovo, Marsakioura, son petit là, ouais, non Belgique.